विगत दिन सुश्री राजा मार्गरी एवं रमणीय पदार्थ पदार्पण कर सतरे बहुत किसी परिवर्तन होती बहुत किसी परिवर्तन देखा लगी उदयनगर नरेश राजा विजयसेन का ज्येष्ठ पुत्र नाम वर्तमान माया पिता सुशासन पिता सुशासन प्रजा मुखरी मृदु मृदुवाणी सदा सर्वदा प्रजा मुखरी हसर रहस्य खेली उठी आओ यही मनोरम दृश्य मान देखी अति आनंद लगे बहुत खुशी लगी आओ निजे को गर्वित अनुभव होगी ये जन्म माटी जन्मरा भगवती समय बेला भयानक बसे से बड़ा सागरच्या खुशीमुखी बड़ा भाई घरे कोणी बोली ए हां साता बसवा हे वाक्य क्रांता बसना हे पण जाती विनय अरे विनय विनय अरे भाई विनय विनय
लड़ा ओठारे सानोझिया तोरा मंगल है बड़ भाई विनाया ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ନ ଖୋଜିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି हाँ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିନି ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ ଚତୁର୍ଥୀ ବେଳେ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲେ विनाया रे ବଡ଼ ଭାଇ मोपड़ा का देखो देखी ସତରେ ହଁ ଆପଣ ପୁଣି ମୋତେ ଖୋଜିଥିଲେ अरे हाँ ବଡ଼ ଭାଇ विनाया କହିଲେ ଦେଖି ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି अरे देखा कहबार कथा विनाया रे ବଡ଼ ଭାଇ भल बैर गुरे मोपाले नी अबर मुनिया अकथानिया अमान पड़सेन आ राज्य समस्त जनता लेखन्ति तन्मा एपिना गमधरी केते भल पाई बाधिछि ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା विनाया ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି देखा कहबार कथा ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ विनाया এই ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏକା କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି हाँ विनाया मुझे आज कथा दउछि जेते बाधा विघ्न जेते जड़खंड आसे मध्य केबे भी तो हाथ छाड़ी नहीं भाई सदा सर्वदा तो देह छाई भई मरि विनाया सदा सर्वदा तो देह छाई भई तो चतुर पार्श्वरे घुरी घुरी विनाया घुरी घुरी ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ନୁହେଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ विनाया ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ସମୟ ବି ଅନେକ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଆମ ପିତା ମାତା ଆମ ପଥ ଚାଲିକି ବସିଥିବେ ତେଣୁକରି ସମୟକୁ ଏଠି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥିବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା समय अतिबाहित होगा पर बसिलानी सेपटे पितामाता आमको जातक सब अपेक्षा करी बसथिबी चल जीवा प्रथम ये में पितामाता को साक्षात करिबा ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା